नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे ज्योतिष शास्त्र उपर कहवाक जाउछि। जो माने ज्योतिष शास्त्र विषय रे ज्योतिष विद्या विषय रे जानी छंती से माने भी वीडियो को देखंतु। जो माने ज्योतिष शास्त्र बाबद को किछि भी जानी नाहंती से माने हमर ए चैनल रे थिबा प्लेलिस्ट भितर को जांतु। सेतिरे जातक केमिति देखिबो गोटे प्लेलिस्ट अछि, वीडियो सीरीज अछि। से वीडियो सीरीज को आपण देखंतु, आपन को बेसिक नॉलेज हो तापर ए वीडियो देखिले आपण जानि परिबे। आज गोटे भारी इंटरेस्टिंग फैक्ट विषय आपन कहवाक जाउछि। आज आम जानिबा जे प्रत्येक लोकंकर कमजोरी कौन, केउ लोक केउ जिनिस को भय करे। देखंतु प्रत्येक मनुष्य भितर भय रही आ एटा स्वाभाविक। आज सूत्र जदि आपन जानि गले तेबे प्रत्येक व्यक्तिर कमजोरी तार कुंडली देखिक आपन जानि परिबे से कोउ जिनिस को भय करे, सेटा को आपन जानि परिबे। जदि गोटे मनीष एकुटिया बसी निज भीतर गुण को देखिबो तेबे निहाती एही सूत्र आधार रे से निज को परखि परिबो। वास्तव में गोटे मनीषर मानसिक स्थिति ही जना पड़े जे तार स्ट्रेंथ कौन आउ तार वीकनेस कौन। कारण मानसिक स्थितिर कारक ग्रह हेउछंती चंद्र। आम मानसिकता किपरि रहिबो सेटा चंद्रमा डिसाइड करंती। गोटे लोकर चिंताधारा जदि परोपकार तेबे सेतिपई चंद्रमा दायी। जदि गोटे लोकर चिंताधारा जनकल्याण करवा, गछ लगेवा, समाज प्रति निजर कंट्रीब्यूशन दवा, अन्य लोक को साहाय्य करवा तेबे सेतिपई चंद्रमा दायी। आ जदि मनरे पाप चिंता खेले, अन्यर जिनिस को हड़प करि नै जिवा, ठकई करवा, लूट करवा, चोरी करवा, तस्करी करवा, पर जिनिस को हरण करवा, लोभ रवशवर्ती हो जिवा, निर्दयी हो जिवा भली भाव पूजे तेबे भी सेतिपई चंद्रमा दायी। कारण एगुड़ाक मनस्थितिर कारक, मनस्थितिर कारक ग्रह हेले चंद्रमा। सूत्र कहे ध्यान देवे एठी। यही सूत्र रु ही आपण जानि परिबे जे से लोक को जिनिस को भय करे। सूत्र कहे चंद्र जो राशि रे बसिछि से राशि रो अष्टम राशि को से भय करे। अर्थात चंद्रमार अष्टम राशि हेउछि ता पई का घातक। कहा पई? चंद्रमार अष्टम राशि होउछि चंद्रमा पई घातक। ध्यान देवे एठी मु कहली जे चंद्र जो राशि रे बसी थव ना कि जो घरे बसी थव। एही सूत्र को प्रैक्टिकल केमती प्रैक्टिस करिवे। आज जो थियोरी गोटे लोकर दुर्बलता बा से काहा को भय करे जानिबा पई का चंद्रमा को घरे बसी छंती सेटा मैटर न, चंद्रमा को राशि रे बसछंती सेटा मैटर। आपण केमिति प्रैक्टिस करिवे, गोटे साइड रे 12टी राशि मेष ठारू मीन पर्यंत लिखिदेवे। निज जन्म कुंडली हो कि अन्य कहार जदि जन्म कुंडली देखुछंती तेबे तार डिटेल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे पकईकरी बाहर करनेबे कुंडली। जदि आपण कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जानना तेबे onlinejyotish.com गोटे वेबसाइट अच्छी। से वेबसाइट रे निजर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जातक रे थवा ना ये चारिटा जिनस पुट कले आसीजिवो डिटेल्स। सेतिरे गोटे ऑप्शन थिबो देखिबे प्लानेटरी पोजिशंस। से प्लानेटरी पोजिशंस ऊपर क्लिक कले गोटे पॉपअप टाइप रो खोली जिवो। ता भितरे आपण देखिबे सबुठ फास्ट रे ग्रह को राशि रे बसिछंती, केते नंबर घरे बसिछंती लेखाई थव। ता भितरे देखिबे चंद्रमा कोठी अछंती आ चंद्रमा को राशि रे बसिछंती। जेतेबेले चंद्रमा पाइजिबे को राशि रे बसछंती सेही राशि रु अष्टम गणिबे। आपण को गोटे उदाहरण दउछि। धरि नियंतु कहार कुंडली रो अष्टम घर, अष्टम स्थ चंद्र, अष्टम घर रो चंद्र कोठी बसछंती, अष्टम घरे बसछंती सेटा मैटर न। अष्टम घरे से को राशि रे बसिछंती सेटा मैटर। देखिबे चंद्रमा को राशि रे बसछंती। उदाहरण स्वरूप मनकर चंद्रमा मेष राशि रे बसछंती तेबे मेष को आपण 1 गणिबे, वृष 2, मिथुन 3, कर्कट 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7, बिछा 8। अर्थात बिछा राशि होची से कुंडली रो चंद्रमा पई बाधक ग्रह, सॉरी बाधक राशि। बिछा राशि जेतेबेले अष्टम रे पड़िला यार प्रभाव कौन? से लोक सभा समिति की भय करिवो, उपरिस्थ अधिकारी को भय करिवो। धरिनिय सेमती कहार कुंडली रो तुला राशि रे चंद्रमा बसचंती। तुला राशि की आपण 1 गणिबे,
ତୁଳା ରାଶି ପରେ ଆସେ ବିଛା ରାଶି। ବିଛା 2, ଧନୁ 3, ମକର 4, କୁମ୍ଭ 5, ମୀନ 6, ମେଷ 7, ବୃଷ 8। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷ ରାଶି ହେଉଛି ସେ ଲୋକର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ପାଇଁକା ବାଧକ। ବୃଷ ରାଶିର ଫଳ ହେଉଛି ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଧନହାନିକୁ ଭୟ କରିବ ସେ ଲୋକ। ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ସେଇଟା ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ ତେବେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚଟାକୁ ସେ ଲୋକ ଭୟ କରିବ। 100% ଏ ଥିଓରି କାମ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସୂତ୍ରଟାକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି କେଉଁ ରାଶି ହେଲେ ତା'ର ଫଳଟା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲୋକ କାହାକୁ ଡରେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି ହୁଏ ତେବେ ତିରସ୍କାରକୁ ସେ ଲୋକ ଭୟ କରିବ। ଏଭଳି ଲୋକ ତା ବିଷୟରେ କେହି ଖରାପ ନ କୁହନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ। ଯଦି ତା'ର କିଏ ତିରସ୍କାର କରେ, ତାକୁ କିଏ ଅଫେଣ୍ଡେଡ଼ କରେ, ତେବେ ସେ ତାକୁ ଅଫେଣ୍ଡେଡ଼କୁ ଭୟ କରିବ, ତିରସ୍କାରକୁ ଭୟ କରିବ। ବୃଷ ରାଶି ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଧନହାନିକୁ ଭୟ କରିବ। ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଟଙ୍କା, ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବାକୁ ସେ ଭୟ କରିବ। ମିଥୁନ ନିଜ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ନିଜ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଖରାପ ନ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ଭୟ କରିବ। କର୍କଟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କେହି କହିଲେ ଏମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଏମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରକୁ ଏମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ବି ଭୟ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସିଂହ। ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ପଡ଼େ ତେବେ ଅନ୍ୟର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସକୁ ଏମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଇଗ୍ନୋର କରେ ତେବେ ସେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ନିଜ ବଚନ ସିଦ୍ଧ ନ ହେବାକୁ ବି ଏମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି କାହାକୁ କମିଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ ସେ କମିଟ୍ଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ନ ହୋଇପାରିଲା, ୟାଙ୍କୁ ଭୟ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗେ, ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରର ଭଗ୍ନାବସ୍ଥାକୁ ବି ଏମାନଙ୍କର ଭୟ ଥାଏ। ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ହେଇକିରି ରହୁ, କେବେ ନ ଭାଙ୍ଗୁ। ନେକ୍ସଟ କନ୍ୟା। ଧୋକାକୁ ଡରାନ୍ତି। ନିଜ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷରେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ହେଲେ ବି ଏମାନେ ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତୁଳା। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ତୁଳା ହୁଏ ତେବେ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଏକଲାପଣ ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ବିଛା। ସଭା ସମିତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ସଭା ସମିତିରେ ବସିବା ପାଇଁ, ସଭା ସମିତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। 10 ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଧନୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ମନେକର ବିବାହ, ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ବିବାହ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁକା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ତ୍ରୀର ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସ୍ତ୍ରୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲାଛୁଆ ହେବେ, ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ପୁଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଧନୁ ରାଶି ଯଦି ଅଷ୍ଟମରେ ପଡ଼େ ଚନ୍ଦ୍ରମାର, ତେବେ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ମକର। ଯଦି ମକର ରାଶି ପଡ଼େ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମରେ ତେବେ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଅସଫଳତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅନସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ତେବେ ସେ ଅନସକ୍ସେସ୍ଟାକୁ ସେ ବହୁତ ହେଟ୍ କରନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଉପୁଜୁଥିବା କଳହକୁ ବି ଏମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୀନ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି।